खंयचो स्टेट करपाचो फर्स्ट स्टेट टू जमानी एलिवेटेड जालो फ्लॅट करा आणि फायटी जाता हांव नको मातशें राजेशाक आयला राजेशाक हांव चीफ इंजिनियर एक मिटींग कॉल केली प्रॉब्लेम मडगांव हांगा म्युन्सिपालिटी फाटल्यान दिल्ली आसा फोन मारून आवाज आमच्या एक कुंकळेक मोठो एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटालो आसा आनी ते ड्रीम प्रोजेक्टा लागून कुंकळेच्या लोकांक नागरिकांक सारक्यो प्रॉब्लेम जातात. काही लोकांचे हातपाय मोडले, जवळ जवळ 3 लोक गेले 3 म्हयन्यात 3 जाणांचे मरण जाले ह्या ड्रीम प्रोजेक्टा लागून. आनी हो जो आमच्या हायवेचेर जो प्रोजेक्ट आसा अशें आमी थंय पळयलां रस्त्या पासून दोपारभर वयर ताजे ड्रेनेजाचे वयर काडिल्ले आसा पेवर्स लावन. आनी कुंकळे बस स्टँड तो धेमानी पर्यंत जो विशय आसा तो लोकां खातीर सारको घातक. आनी ताका लागून आमी आमचे माननीय PWD मंत्री दिगंबर कामत हांकां मेळ्ळे आनी हांकां हो विशय सांगलो. कारण म्हजे बरोबर आसा आमचो इरिन्यू जो धेमानीकच रावता. म्हणजे म्हजे पेक्षा धेमानी वाठारां कितें जाता हें जाल्यार तुमी समजून घेवचें. आतां आमगे घर थिंग पट म्हणटरीच आमकां तें आतां सामकें इतली डेंजरस जालो आहा की भायर सरपान भितर सरपाक भिरांत दिसता. इतली हायटीची इतली ड्रेनेज बांदल्यान ती हायटी लागून गाडी आहा त्यो हे सायडीक येयली जाल्यार दुसरे सायडीक गाडी आहा त्यो आमच्या आंगार येता. हाका लागून 3 एक्सिडेंट जाले. आनी आतां म्हाका लागून भायर सरपाक भिरांत दिसता. कारण त्यो गाडी आमच्या आंगार केन्ना आमकां मारून उडयतले काय म्हूण हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून सांगून आमकां आतां हो डेड ट्रॅप केलो आहा. आतां लोकांक भायर सरपाक भितर सरपाक आनी चलून वचपाक तरी सामकी भिरांत जालो आहा. कित्याक इतले हायटीचेर चड जाल्यार त्या हायटी वयल्यान देंवपा आनी लोकांक त्रास जाता. आनी अशें करून देंवतना स्लीप जावन फास्ट पडले कारणान स्लीप जावन लोकांक हात कोणा पांय कितले जाणांक मोडलो आहा. 3 डेथ जाली विदीन 3 मंथ्स. आनी आतां फियर जाता की आनी डेथ जायना जावपा लागून आमी आज PWD मिनिस्टर मेळून ती आमकां लेवल करून दिवंक म्हणून सांगपा येयली. मिनिस्टरान कितें सांगलां? मिनिस्टरान सांगलां हेजे आपण विचार करतलो, आपण हें करून आपण तेजी एक्शन घेतलो म्हणून. आणि प्रत्येक एजन्सी जी आसा एसोसिएटेड विथ हायवे रायट फ्रॉम नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWD हे मंत्री CM सुद्दां सांगलां. CM सुद्दां खबर आहा. त्या CM येणे जाणे जे कुंकळ्या खूब पावटी आसता हे ह्या भाशेन ड्रीम खंयचे इंजिनियरींग कायद्यान बसता तें कोणाक खबर ना आज पर्यंत. सो आनी कोणा एक्सिडेंट जावं नये आनी लोक स्मुथली चलपा बिलपा शकचे म्हणून ही आमी मागणी केल्या. एक्चुअली मागणी करप न्हू तें तांकां कळपाक जाय. हेच प्रॉब्लेम करताय आनी आमकां सोर्ट आउट करपाक आमकां हेंचे कडेन येवची पडटा. सो हें अशें जावपाक जायना. जाता तितली बेगीन ही ड्रेनेज काडची, जाता तितली फ्लॅट करची, लेवल करची, इतली आमी मागणी घेवन आयले. फक्त